बलांगीर बरगढ़ पश्चिम ओडिशा चाषी अमल अंचल अच्छी आउ बरगढ़ चाषी माने जमती परिश्रम कर जो प्रकार चाष हुए ओडिशा को गोटे प्रकार नेतृत्व दिए आउ यही बरगढ़ चाषी माने जो प्रकार असुविधा फेस कर प्रसन्न बाबू कहते धान केते करा केते बिक्री हेची केन प्रकार समस्या रे चाषी माने बाध्य होई करी मिलर मान को डिस्ट्रेस पैडी सेल करछंती ये सब जिनिस को देखि करी नवीन पटनायक बीजेडी को आदेश देछंती प्रत्येक जिल्ला रे चाषी समावेश करा जाऊ चाषी मान को सहयोग करबा भाई मॉरल सपोर्ट देवा लगी आउ दरकार पड़ले चाषी मान को संगे ठिया हेई करी सरकार को बाध्य करबा लगी कि जहाँ प्रतिश्रुति से देते चाषी मान को 800 टंका बोनस ठीक आकार धान किना बेकाटा ठीक समय रे चाषी पेमेंट आसवाटा ये सबू जिनिसटा केमिति हो पार विजु जनता दल संकल्प नहीं चाषी मान संगे ठिया हेब बरगढ़ बड़ आकार आज प्रतिवादटा हो आगामी दिन में प्रत्येक जिले में ओडिशा सारा चाषी मान विशेषकर क्षोभ को लेकर सार उपर चाषी मान हंतसंत होता सरकार जोगाई पारे आज प्रोक्योरमेंट रे चाषी माने नाही नथिबा कषण भोगुछन एवं बहु कम धान तांको दिया जायछि देरी रे आरंभ होला प्रोक्योरमेंट तापरे भी समस्त को दिया जाउनी मंत्री माने मुख्यमंत्री मंत्री उपमुख्यमंत्री विभागीय मंत्री चाषी मान को उपहास कला वाला कथावार्ता करछन एथरे जो क्षोभ अछि चाषी विजु जनता दल गोटे दायित्व संपन्न विरोधी दल हिसाब से चाषी मान सह नापी आम सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक निर्देश आज गोटे पक्ष धरिकी 15 दिन 17 तारीख जाए ओडिशार सब जिले में चाषी मान क्षोभ और प्रतिवाद विक्षोभ राज्यपाल उद्देश्य स्मारक पत्र दि विक्षोभ प्रतिवाद कर 24 तारीख में भुवनेश्वर से चेतावनी दिज्व सरकार जदि न चेती ए बरगढ़ रे भी चाषी मैंने जमी कहते बर्तमान गला 18 तारीख रे दि जाता 5000 चाषी एकाठी आज जो पुणी प्रति निर्वाचन मंडली बरगढ़ रे से कर सारी आज बरगढ़ रे तार चूड़ांत भाव बरगढ़ निर्वाचन मंडली संगठित और राज्यर जिला हेडक्वार्टर जो निर्देश पालित तेणु चाषी मान हक न्याय्य शीघ्र ये सरकार पालन कर जी अवहेलित से तुरंत समाधान करू ये चेतावनी देखो आम जिते राजनीतिक जीवन थे आम समस्त गोटे व्यक्ति चरित्र अच्छी व्यक्तिगत जीवन अच्छी मोर नीति है जे जदि राजनीति आम राजनेता माने शालीनतार सहित राजनीति न करवा समाज आम ठार कौन शिख आम पर समाज नेता सरकार समाज आम नेतृत्व दौचु तेणु आम व्यक्तिगत आचरण व्यक्तिगत उच्चारण समाज सब श्रेणी लोक नजर रखी था आम ठार शिखते ना से तेणु मोर व्यक्तिगत मत है जे जो दलर राजनीति करते मना नहीं एवं राजनीतिक मतवाद भी विभिन्नता थी पारे अनेक शासनगत समस्या को लेकर मत पार्थक्य थी पारे किंतु आम समाज जीवन बंचा ना नहीं समाज को आम कि वार्ता देवा तेणु आम समाज जो मैंने नेतृत्व नौचु राजनीतिक नेतृत्व नौचु आमर आचरण एवं आमर उच्चारण ठीक हवा दरकार आम सब जगह करुचु आप जानती जे कृषक माने समस्यार अग्नि रे वर्तमान जलुंट होते सारा ओडिशा सबुठ बेसी समस्या बरगढ़ जिले में होची पश्चिम ओडिशा रे होची बरगढ़ हो बलांगीर हो सोनपुर हो सुंदरगढ़ हो संबलपुर हो कलाहांडी हो एवं पूर्व ओडिशा रे अनेक समस्या एवं केबे अतीत एमती अव्यवस्था धान किणा बेकार देखा जाय नथला मु बारंबार कहूँ सरकार धान किणा प्रक्रिया संपूर्ण भाव में कोलैप्स कर ध्वस्त हो सरकार सकाळे गोटे कथा कहते द्वीपर गोटे कथा कहते संध्यारे गोटे कथा कहते मंत्रिमंडल मान्यवर मंत्री जड़े मंत्री गोटे कथा कहले आउ जड़े मंत्री आउ गोटे कथा कहते एवं पेशी हूँ चाषी आज पर्यंत देखु जे बहु चाषी रजिस्ट्रेशन हो पारा नहीं सरकार जवाब देले जे सब चाषी रजिस्ट्रेशन करा अंततः बरगढ़ जिले में आम पाखे जहाँ इनफर्मेशन हजार हजार चाषी रजिस्ट्रेशन हो पारा नहीं रजिस्ट्रेशन ना धान बिक्री करें द्वितीय कथा जो मन रजिस्ट्रेशन है से ठीक समय टोकन पाइले नहीं जो मैंने टोकन पाइले पार्ट टोकन पाइले से
ଯେତିକି ଧାନ ବିକିବା କଥା ଟୋକନ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ଗୋଟେ ସିଲିଂ କରିଦେଲେ। ସରକାର ତାକୁ କେବେ କହିନଥିଲେ ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଧାନ କିଣିବେ ଆଉ କେତେ କିଣିବେ ନାହିଁ। ସରକାର କହିଲେ 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ କିଣାଯାଇପାରିବନି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଅନ୍ୟ ତୁଳନାରେ। ସେ ଧାନ ସେ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁଠିକି ନେବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲା, ଚାଷୀ ଧାନ ଯେଉଁଦିନ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ତାର 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ହିସାବ ମୁଁ ଆଜି ଦେଲି ଯେ ବହୁତ ଚାଷୀଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ 10 ଦିନ 15 ଦିନ 20 ଦିନ 25 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଉନି। ତ ଚାଷୀ ଯଦି ଏକ ତ ଧାନ ନ ବିକି ପାରିଲେ ସେ ନୂଆ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବନି, ପୁରୁଣା ଋଣ ଶୁଝିପାରିବନି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବନି, ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବନି, ଘରକରଣା ଚଳେଇ ପାରିବନି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଲେଟ୍ରେ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଚାଷୀ ଚଳିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଳୁଆ ଚାଷ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଏବେ ଚାଷୀ ଡାଳୁଆ ଧାନ ଚାଷ କରିବ କେନାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ଧାନ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବ? ତେଣୁ ଏପରି ବହୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନୀତି ଯୋଗୁଁ, ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସରକାର ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିରେ କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ମତରେ କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନେଇକରି ଆଜି ଚାଷୀ କୂଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ କୂଳ ପେଟରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ମନରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଜାଗର କରିବା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ, ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ଆସୁଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦାବି କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛୁ। ସରକାର ସେ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଦାମର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରୁନି। ଏହାଠାରୁ ଗୋଟେ ଅସତ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିଲେ ବକ୍ତାମାନେ ଆମ ଗୋଦାମର ବି ହିସାବ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଏବଂ ଚାଷୀ ପ୍ରତି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଚାଷୀର ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବାଧା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ତାକୁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲଗାଇକରି ତାକୁ ପିଟା ଯାଉଛି, ତାକୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲରେ ରଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ, ଆମେ ସରକାରରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଅନେକ ଭୁଲ ଚାଷୀ ଆମକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଚାଷୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଚାଷୀ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଇ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉନଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସମାଲୋଚନା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ। ଏଇଟା